Maayong hapon, gikan sa Solar News Center, Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. US Ambassador miingon nga gikinahanglang ang framework agreement aron mapadali ang disaster response sa Amerika nganhi sa Pilipinas. Gisaara ng mga dapit nga naigo sa bagyong Yolanda nga mapasigaan sa dili pa ang Pasko. Wala mapalabang ang supplemental budget alang sa bagyo tungod kay walay quorum ang mga kongresista. O gilusad sa Zamboanga City ug Tangub City ang ilang tagsa-tagsa ka Christmas display. Mitunol ang Cagayan de Oro City Government ug financial assistance alang adto sa mga survivors sa bagyong Yolanda. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gitunol sa kagamhanan sa siyudad sa Cagayan de Oro ang 5 million pesos nga financial assistance pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Regional Office. Sa ilang transmittal letter nga adto ni DSWD Secretary Corazon Soliman, si Mayor Oscar Moreno miingon nga ang siyudad nakighiusa sa katawhang Pilipino ug sa national government pagtabang sa mga apektado sa bagyo. Ang salapi magamit sa distribution sa mga relief goods. Nanghangyo ang mayor gikan sa DSWD alang sa eksaktong panahon sa pagduso sa liquidation sa financial aid. Sa yuniini, ang syudad nakapadala sa og 350 sako nga bugas ngadto sa lalawigan sa Southern Leyte ug laing 50 sacks sa bugas alang sa Tacloban. Menchu. Dagang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Giklaro sa Department of Agriculture nga miabot na sa 150,000 hectares ang umahan sa Kabisayan nga nadaot tungod sa bagyong Yolanda. Gibana-bana nga mukabat sa 33 billion pesos ang danyo sa agriculture sulod karong tuiga, kapin 10 billion pesos niini tungod sa bagyong Yolanda. Busa gikinahanglan ang massive rehabilitation tungod sa kalapad sa kadaot. Unang buhaton mao ang paghawan o paglimpyo sa mga umahan. Sundan kini sa pag-apod-apod og mga liso alang sa food production. Una pa ipahimutang ang irrigation facilities, farm-to-market roads ug ubang major farming infrastructure. Apan ang plano, magpabiling plano hangtod nga ang Agriculture Department makadawat na sa pondo gikan sa national government. Gikinahanglan sa DA ang 5.5 billion pesos alang sa rehab plan. Ang salapi mahimong kuhaon gikan sa halos 41 billion pesos nga rehabilitation budget nga una nang giaprubahan sa presidente. So ito ay napaka-basic, at least pwedeng mag-recover ang ating mga farming communities, pwede nilang ma-restore ang mga productive assets, na pwedeng babalik ulit ang livelihood opportunity ng ating mga farming communities. Giumol sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang bag-ong team nga mohimog mas detalyado nga assessment sa danyo sa mga lugar nga naigo sa bagyo. Musugod na sa ilang training sunod semana ang Post-Disaster Needs Assessment Team kon PDNA nga gilangkuban sa mga representante sa mga nagkalain-laing mga ahensya sa gobyerno. Gibutyag sab sa NDRRMC nga nakabalik na sa ilang operasyon ang mga merkado, ospital, tindahan, gasolina, bangko o pantalan sa Palo, Leyte. Matod ni NDRRMC Executive Director Eduardo Del Rosario, gipadayon na sa mga local government units ang clearing operations human mibalik na sa kauluhan ang mga personnel gikan sa MMDA. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga anaa sa 5,680 ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Matod sa NDRRMC, pabilin gihapon sa kapin 26,000 ang samdan ug misaka na sa dulan 1,800 ang missing tungod sa bagyo. Dulan 900,000 na sab ang mga apektadong pamilya o kapin sa 4 million ka mga tao ang naapektuhan sa bagyo. Sobra sab sa 28,000 ka mga pamilya ang pabilin gihapong nagpuyo sa mga evacuation centers. Kapin sab sa 1 milyon ka balay ang nangaguba ug mukabat na ngadto sa kapin 34 billion pesos ang danyos nga mugna sa bagyo.
Inaydunggon ang panawagan sa katawhan aron siya mudagan pagka-presidente sa 2016. Giduso na hinuon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte si kanhi Chief Justice Renato Puno isip angayan nga presidentiable. Namulong ato sa launching sa Sunstar Davao Yearbook 2013 ni atong Biyernes, gisalikuhay ni Duterte ang panawagan sa mga netizens nga siya magpapili sa labing taas nga pwesto sa kagamhanan. Ang panawagan na himo human si Duterte mihimo og mga lakang pagtabang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Apan matod sa mayor, dili kini paigo nga sukaranan aron siya magpapili pagka-presidente. Makadaghan ng higayon si Duterte mubalibad pagpapili sa mas taas nga posisyon. Kadaghanan sa barangay ang reklamo na o pagkaot o medisina. Di kami na ang kwarta diha. Ano ba ta na? Ganun kung sige mo glakbay ara, misaksakay ng aeroplano, gasto kwarta sa inyong marang binuang na. Giusbangon na sab sa mga oil firms ang presyo sa lana tungod sa pag-irog sa presyo sa international oil market. Gipasaka sa Shell, Petron, PTT ug Phoenix ang presyo sa gasolina ngadto sa 35 centavos matag litro ug ang ilang diesel kun krudo ngadto sa 1 peso ug 35 centavos matag litro. Gipaburot sab sa Shell ug Petron ang presyo sa kerosene ngadto sa 1 peso ug 20 centavos matag litro. Walay labot sa price increase sa lana ang mga probinsya sa Aklan, Bohol, Capiz, Iloilo, Leyte ug Samar. Mga balita gawa sa nasod sa report ni Luigi Flores. Miluwat na ang 34 ka nasod ug mga travel advisory batok sa Thailand. Kinihuman miulbo sa nasod ang kagubot tali sa mga pulis ug mga aktivista nga buot magpalagpot si Prime Minister Yingluck Shinawatra. Matod sa Tourism Authority of Thailand, lakip sa mga nasod nga miluwat og travel warning ang China, Estados Unidos, France, Australia ug Japan. Padayon gihapon ng kagubot sa Bangkok tungod sa kapakya sa mga aktivista sa pagdaog sa giingong final battle day ni atong Domingo. Migamit ng kapulisan og tear gas ug water cannon batok sa mga nagprotesta nga milabang sa mga concrete barrier ug mibato sa riot police. Upat ang patay ug daghan ng samdan sa giisip nga labing dakong kagubot sa Thailand sukad niadtong 2010. Laing kagubot sa politika sa Ukraine maoy nakaaghat ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon nga moduwat og pamahayag bahin sa kagubot sa nasod. Nanawagan ang UN Secretary General ngadto sa katawhan sa Ukraine nga makigdialogo aron mapatigbabaw ang demokratikanhong prinsipyo. Gibarikadahan sa mga anti-government protester ang main government building aron manawagan sa pagkanaog ni Ukraine President Viktor Yanukovych human niya gisalikway ang usa ka trade pact tali ang European Union. Dili mo menos 350,000 katawo ang nagprotesta sa giingong labing dakong lihok protesta sukad nahitabo ang Orange Revolution batok sa tika sa eleksyon sa Ukraine. Siyam na katuig ang milabay. Ug sa Estados Unidos, gidaig ni Presidente Barack Obama ang kalampusan sa pagpangitag tambal batok sa Human Immunodeficiency Virus kon HIV. Mipasalig sab si Obama nga mugahin og dugang pundong Amerika aron hingpit nga batukan ang sakit. Atol sa World AIDS Day ni atong Domingo, gibutyag ni Obama nga gi-realign ang $100 million ngadto sa programa sa National Institute of Health nga motutok sa pagbatok sa HIV. Matod ni Obama, mangunay gihapon ng US sa pagbatok sa HIV. Gibutyag sa Center for Disease Control sa Estados Unidos, kapin sa milyon ka Amerikano ang dunay HIV ug 20% nila wala masayod nga nataptan sila sa sakit. Luigi Flores, Solar News. Sa pagbalik sa Solar News, Cebuano gilusad na sa Tanggo buog Zamboanga City sang ilang tagsa-tagsa ka Christmas displays. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gihulagway ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga tiket paingon sa prisuhan ang pagka-presidente. Sa Bandera Mindanao, headline sab ang pag-resign ni Customs Commissioner Rufy Biazon. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, milusad sa ilang Green Governance Program ang lungsod sa Naawan, Misamis Oriental. Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, giawhag sa mga Muslim groups ang kahiusahan sa Moro National Liberation Front ug Moro Islamic Liberation Front. Sa Mindanao Daily, Caraga, misalmot ang Department of Health Caraga sa kampanya Batok sa Women's Violence. Og sa Mindanao Daily Davao, nangayo og donasyon nga construction materials ang Philippine Army alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda.
Gipasiga na sukad kagabi sa Zamboanga City Government ang gatusan ka Christmas lights isip kabahin sa tinuig nga Christmas program sa syudad. Ang mga suga miadorno sa Zamboanga City Hall ug sa mga dalan palibot niini. Ang suga miusab sa panagway sa syudad nga sama sa Ghost Town tulo na kabulan ang nakalabay tungod sa pag-atake sa MNLF Miswari faction ni adtong Setyembre. Nagtapok kagabi at ubangan sa City Hall ang mga mulupyo aron pagsaksi sa tinuig nga kalihukan. Nangulo sa ceremonial switch ang mga Zamboanga City officials. Gawa sa City Hall lights, aduna sa 5 ka giant Christmas trees, palibot sa City Hall ug sa Petit Parax area. Sa Misamis Occidental, makita ang mga replika sa mga landmarks sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan, pinaagi sa Christmas in the World sa Tagub City. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, gibuksan hapon sa Tangkod City sa Misamis Occidental ang ilang Christmas in the World display. Ang Tangkod City na ilang Christmas symbol capital city sa nasod. Ipasiga kagabi sa ang mga giant Christmas symbol sa siyudad na may pasundayag sa mga replika sa mga landmark sa lain-laing bahin sa kalibutan. Nagakip kini sa giant replicas sa St. Basil Cathedral sa Moscow, Russia. Baobab Tree sa South Africa, Eagle Towers, Norway, Sydney Opera House sa Australia, Trojan Horse sa Grace o Ubanta. Matod o mao kini ang ika-21 katuig nga pagpaygayon sa Tangkod City sa ilang Christmas Festival. Hinungdan nga nila kini nga Christmas symbol capital city sa nasod. Naka-record ang Department of Tourism o 1.7 million nga turista kinsa mibisita sa Tangkod City sa usa ka bulan sa Christmas activities sa naging tuig. Karong tuiga, mangulikta ang syudad o tag-10 pesos isip entrance fee. Matupad ni Mayor Philip Tan, ang kitaon sa pasundayag ihatag ngadto sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Manabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Ulanon gihapon ang Central Luzon tungod sa tail end of a cold front. Mukatap gihapon ang mga pag-ulan sa mga probinsya ng Aurora, Quezon, ug paingon na sa Bicol Region. Hinisab ang mga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera ug Cagayan Valley tungod gihapon sa northeast monsoon kun amihan. Sa ubang bahin sa nasod, mapanganuron nga dunay hinay pag-ulan o thunderstorms. Base sa Metro Weatherscape, hinay ang mga pag-ulan sa eastern section sa Luzon, ilabi na sa Cagayan, Isabela ug Aurora. Magpabilin ang pag-ulan sa tibuok adlaw. Sa Luzon, maayo ang panahon sa Tagaytay, Legazpi, Puerto Princesa ug sa Metro Manila. Apan ulanon gihapon ang Kalapan ug dunay thunderstorm sa Lawag, Baguio ug Tuguegarao. Sa Visayas, maupay ang panahon Tacloban ug maayo ang panahon sa Iloilo ug Metro Cebu. Apan hinay ang pag-ulan sa Borongan ug Tagbilaran ug Dumaguete. Ug sa Mindanao, tsada ang panahon sa Cagayan de Oro, Bonito del Tiempo na Zamboanga Este Dia, ug madayo ang panahon sa Metro Davao. Unanon hinuon ang Cotabato, General Santos ug Butuan. Magkataon latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Manchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma pohon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping sa Bisayan ug Mindanao.